Avito Viviani, no, avito mi dove sono mi va radio canale femminile di due di no, di una me. Avito Satsui do Colorado. Yo, Dragan. Avomito. Beautiful. Tony Solo. Ufo amu wezo. Yo, Daddy. Come to follow. Oh, fucking girl. You trouble there. Okay, you follow to Amini. Ah, me that. Coronavirus, I did. It's a phone. We are talking here. We coronavirus. Covid is not. Covid not what they. You don't get that with me. Follow the things on you. You forget So big. so. Okay, career. It's a good idea. Okay, no follow for the beauty cow. You know, Joe. Ah, io le come. Qua non c'è, mi lo che va. Des locaux, mais. Coordonnateur de plateforme de CDQ-CVD du Grand Lomé. Donc, à l'écoulement, ils sont venus encore, ils sont autour. Ils vont autour. Comment ils sont? Yo. Mi la ho, yano vi Maurice Agosu Zandea, et la no kame, ni gbe yo po a, ale lulo la. Elle est voya. Ni la menami a on le vont. Et nyanja so do on ici. Et ku feu que yo do ani bi wa ken so ton pado coronavirus bi do a. Et gbe ami se bo be ka jere kule adapami. Et funu aye Maurice am do da won e la ayo e le funu ale do a. Et de la gonami nous qui sorti nous devons sinon il y a toi tu que nia mi se to me voix ila nia be nia se e nia tonto no mi ato wele jata de mi hona la mi le pe to ka bo pa nu ke ba pe fa o po kan just be afode o le et Maurice Oezwan mi ta pe na ta gbo wa de Eleia. O já diz ele, cara. Donc, quand il y a quand le poids, tout le poids, donc, je peux voir, on a trouvé sur un verre au carton. Carton, tout ça, là, tu veux pas, vraiment, tu ne peux pas. Et on veut dire, c'est du gras. Voilà, il y a, et le voilà, c'est pas pour le chien, mais à ce temps, là, alors, elle ne pas tomber dans l'eau. Voilà, on peut dire, on est tombé à mon papa, et les personnes, on est un peu dans. On est là, quelque chose pour la femme, on n'a pas ça, avec ça, on va pas me reconnaître la caméra, américain, tout ça, et on va cacher. Américain, les caméras, on va cacher. On va tomber par une barrière, là, et toi. Le directeur est à voler, et l'autre, vous allez avoir. Et nous faisons ça, nous, quand tout est job. Non, là, vous allez faire quelque chose, avec nous. 20 ans. Et nous, allez. Moi, dès qu'il y a au job, je vais dans la caméra, pour voir la caméra. Voilà, même si c'est au job, la caméra. Et va dans les affaires, à la fin, les armes, et à la fin, les points du bénéfice. Et les points du bénéfice, le cas des femmes. Et moi. On avait trouvé, et on a tout et on va pas d'abord à donner les concours vers l'autre. Et toi, c'est quel moment, c'est beaucoup combien. On va les nommer, on dit que les hommes sont tout partir, et sort. Et ça, vous voulez les nommer pour la grève. Et vous savez, après, vous avez les composés. Voilà, après, on va lever, et une famille va se faire, on va se faire de nous le soir. Voilà, regardez si on va garder la part de son décor. Voilà, on va mourir pour tout le temps. Pour le soir, si on a gardé là, et pas que les, alors vous dites,
parce que on a tout dit et là il faut voir et là ben si que là il faut voir là on est ça pour que là il y a beaucoup à toi quoi quand il est moi quand on va bloquer c'est pas ni le dos on est le dos sur le cou le dos il y a il moi beaucoup là il faut qu'on il y a il faut voilà que c'est quoi et je vois le problème pour que dans la rue sur les il va tomber les il faut qu'on va on va alors donc quand on va faire des choses voilà ils sont bons et pour qu'on me gagne on va sur les cartons et on va sur les choses là et on va faire quoi les on va faire et on va faire à ce que la loi nous donne la quoi nya no bi et le beau là et pour aller à Niban o pour le quoi quand le quoi mais le quoi pour la gamme quoi mais à Niban tout bouger pata wa le la pata balo no no le que là tout soir et nous va pour soir le non ma et on va pour ça comme gazé de l'IA on va pour ça donc pareil le dos pareil le champ par exemple quand le bord la pata balo pour dire que quelqu'un le pour aider et à Niban que bon le balo voilà, et donc, vous voyez, pas de beaucoup de choix. Et il faut que les pieds soient bien. Il est pas fait comme les dans le corps, on est au palais, et toi, à mi à Benoît. Et les gens qui sont pas là, Benoît, ils vont se parler. Et vous voyez, nous, qui est là, et vous voyez, et vous allez dire, tant que vous avez tant que et tu as tant que voilà. Et que soit, et les gens pas là, et nous sommes, le pas vraiment. Àyè bá lọ sí kéré nínú ọjà ẹkùsíà ló pé à èyí tó kọ lè máa ń jẹ àwọn ìṣàkóso wọn kọ pa ọ̀la kọ́lé èdè àpọ̀lẹ̀ èkúrú ìgbọ̀nlé bàbá kọ́ló bí ó lè fún èdè ìgbà ìgbà rẹ̀ fún wà á lè sọ́kọ́ sọ́kọ́ fún pẹ̀lú ìyàgò lè fún wa náà ọjà àṣoṣo. Efefi ade kenu adori na oyo sojo wa o va pe a est-ce que dókítà re ba de po fifi ni wa nya be popo a nti e be kuru agbo le re dia. Ẹnu àpọ̀jà ẹ̀kọ́ àpọ̀jà gbọ́dọ̀ sọ́kí náà ní ọbẹ̀ ètò ìlú ọ̀pẹ pàtàkì ìṣòro bá tọ́ bá bí bá tẹ̀sí lára àìsàn ìdí bá ti fẹ́ àìkójá tó bá ọbẹ̀ tẹ̀sí àìsàn ọ̀tọ́ lórí akábèsí ìdáyé bá wà tó bí bẹ́ẹ̀ kìlọ̀ bá rẹ̀ kápùnà èyí náà ń rẹ̀ ọ̀ èyí ó bẹ́ lórí sísọ̀jà lórí sísọ̀jà ọ̀bẹ̀ tó lẹ́gàjọ̀ ẹ̀rẹ̀ àwọ̀ lẹ́gẹ̀dẹ̀ òkà kí sọ̀jọ̀ bá ó pọ̀lọ̀ àdàkọ́ nìkan yí pé dókítà rẹ̀ kálá sí ní pẹ́ẹ́tẹ̀ tó wà lápò pé ìfọ̀kù àpárí àkọ́lẹ́ mi ní kí n tọ́ fún wa ètùwé akábèsí rẹ̀ ẹ̀ka èdè ìfọ̀rọ̀ náà wọ́n bá ké ní sọ̀dọ̀ sọ̀dọ̀ ọba ìlú ọba ẹgbẹ́ ìmọ̀ dókítà àtàwọn wà pé dókítà bá jó kọ́ wà àkọ́ta èkó àwọn èkó láti wà hàlẹ́ o. Èèyàn Maurice pé. Èwo láti ṣe máa sọ pé èkó wà. Yàrá kàmí mi dó bàbá náà èkó mi. Bàbá kò lẹ́nu àkúrò mi ọ́. Maurice. Maurice. Ọba mi àmì tọ̀gbọ́n ẹ̀ lè yá mi yá. Maurice do kami do be ajo nyade. Ya kita ke va de médecin Régis Peña. Èèyàn Maurice pé izande. Èèyàn fofo mu. Enu kejo alada pa mi fofo ya mi shoki fifi o ko pa mi ibi ayi won o si nko patanya no bi nya ada oto adwa le ko yo ko so nyanti. Yo tuba nya do baba na fuma do ni ne joma enu a edefu mo glo be jojo kutu glo be jo za no su gojona ge mo glo be nyono bia bayi afoji ya fi nu ale jojo ma kuvru fi be kame nu a jozi kanana kudo NGC akona le nani wa NGC do le nani vo parce que le mien n'a reportage me fia o le globo pour Rangers oui Rangers be dodoa
soja wo do na rangers amoro nto individu lo cha wo do na rangers est-ce que soja ya ko no le couvre feu o we onu alo fiafia ko no ya Douglas we onu a ina be question a ke no vient poser fia be médecin ko no ba o constat médecin légiste parce que l'hôpital o le pona no no agbo l'hôpital hamowe l'hôpital ki mo tuna ko vai pona ame akona ku daria wa vai pe kwate de aten bronu ya kututu na we ama l'hôpital si a été on ni me dit ma glole gani be mi déplorer acte ya vovoir ni a 20 vile be o le dia me akpata o le 20 vile o dia me akpata do no dia me akpata fia mo kwate ja ba defi mo kwate ja ba po be nu ya kututu na we ya ni nya be so job nu lo wa ba no wa ten so ha wa ten fun photo no no ma e yo ba di patafia mo ko be e la do fun vire no na yimo po no wa ube zugbe ku be ku fa nya be le be o no ku zugbe pe mo do adapa mi alo be poto o di no do be akoto be afike inu ale wa de pota chanzo guto we te pele o de te pelo ko di na zo guto voa nini yo ton pe tuari orora no ponji de ni wa yo dokita ko pona ameku kuni ni to pe ya ni lo so ko to fia no va le ko de pona be awo be ndi pe no le vode ya ko to exhumer na ko la to ba ameku kwa voa le nya gbo fia inu a ele si bebe o togun ani ani ni le vode ya ni to bola o mi o la to ya cadavre yo la to a de la tro de fo ko la ben ke joma yo me ne fani e no Joseph e noa po me ko ji ni ato do a ndo do ga no baba fa no ba baba ko mi la to nene kuchama bla walo ni tu baba ni kumea kwa 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 asije inwa inyamto a ili fungi de amila jori ko bubi ya yingo to kwa na ba ko ni ba mea kwa difu c'est me sele c'est whatsapp 10 000 matin qui a me CV a ko yo sapa voilà il est subir que ku fu nyale kudu a to yo mate ma to go so yo munyale ki chuchu no le woru voilà imba jisi ada kwa msiting jisi ada kwa ni ada kwa misala ada kwa mea ni pato cha bodo na gogo ni mano ku fe be ka be to o easy e ma ki to ri fun wa lo fi ko lu plan ti na go ni gogo okay ni ku fe loncho ni ba isa ni ni nyaki ni ko se yo mere amodo na go wa o bin ki le plan solidarité bi nyani ki le plan ko ni gbe mi a solidarité mo ko no ida le ni ka ni gba ni gbe te ma ko ni le o cho cha mi ta ki ni ti ya ba ko bi na ni ki ni cho even be ni person even be ni ba me how that do the cover parce que c'est une autre c'est bien ba ou c'est bien ba c'est bien quand bien c'est ici autant na pas do na ni ba me ni wa chwa e don sen la te o ni wa e fi how so do la ba boy c'est des que ici bien les légiste ko to kita ko to ni lo bien a ko dentiari parce que so job dia alo la no ko santi wa la ko santi me go be abi bo do e dia me abawa pata mi le émission pour et pas c'est tango ni mo le joy me be me ayi won be me e go fo kan nya me nwa le jolly won nyam ko me ni tom le so le o for e ni no be ki mo parce que ele be ni tem so mo don so e be nya mo te black asi e mo so o te ni de come a o to le a ko o le on to la pa to lo be da se diga ko be a me sia me vai na ni e ko to for fun mi gazi tamo na ni fo me ko la e ko e to e te ni so dia o be a mo fun ka ton o te ba yi
ngodoa so do to be o ngai pour la 5 heures naka je me ko be na be ko fu ya enyu c'est vrai do bien c'est grande on ne va pas les j'ai jeunes l'impression moi que notre prix to se veut que so na ko afin so da la série ko da de to su et des fous so ya le ko pas bien ko me c'est cassé quand même kayane ki ya ko le vol kridoa ya ni so pe to ya ka pa ira jo po po o ben dili jo so jo to to mi ki to ya ka bi na ne to pon ko fili alors nam nyebe na be me ite ya me do no le wa de ya me do te mo ko lo le o le ya wa lo se ko no no c'est comme ça 3 mois yo ou 3 mois un mois ya un mois ça ne nyam nyede ke mo ko tra ba no do nya ke bro la li nya am ko do na to ku no cha la singa i go soja wa ji bi de la mo no nya nyo ya ko na le gogo am siama no do be tre yi wa o ni soja fo no gogo la fo ma lo mi ko mi dogo a nu ni le la mo bo no wa o gro ne soja wa amega general yaka ne tro po ne tro fun no na comme ça serait ba na do mo ji jere ke yan no be na mi ami mla yin voa o ya no saji keke mu na ko e soja ko le de ko de twa me fia no a couvre-feu a mo soja bi la te o couvre-feu de c'est pratiquement mais ako soja gbogbo tawa o le de ko de twa me fia wa couvre-feu eni ti bi na condition comme on le couvre-feu à Ordo. On doit condition en tant que policier, gendarme ou militaire. On veut statut le que nous le do. N'y a sous Golgan, le Gogoa. On l'a du clivo. Même y'a la gloire, nous y a le canon et non, y a le canon et l'ova. A me a connu un cogon en lava. A je no na nkuo na fofo sere na oduma na promesse de liwa wo no wa alo no va ivo mo tuni ro wa no wa da kwa akpogo no fo am nya ko be de ko la to te ku fu ya to e tu gogo ro le o le ku fu vo wa ta covid 19 ba be do ale fu e ko la to te ku fu ya le gle mu to e ti wa le ti be so le bi o le tu ko me do ji ni be dale de kwa mi so jo kikin doa doko dio kafla ntoro amedi ko kwa le o ikondi ke o pana ami ado présence esprit toujours le docteur ni mo o mana ide kondi ko kwa beso yi ato ka kondi o sati o ba dati ku ni no tot ke do ma toa e ako ni vai nya to bro le fini so do jambe ke jo ni ni nya ke bro yi si na nya le so jan te me fo se bi jan to a ku ni ko ya e kele jo ni bere ele si bi ame do le oni tasela o bere ame yo le kele noa ye ko bia na ogna na be ta ji ko do so ja ni o lo mo ya ire yo yak aro doa unité spéciale ye ni yak gbale ni ya spécial beta beto Paulo. Eye la ponpona ta me ko we de roda duane ni wa tin wo duane ngba po de ben ko lu nya pe mi le radio canal FMD si diale ki nyoka ta mi nyene nya ke idolele abinya va ki dua e o dodo dodo ko bi wa o ba do sebe moto o ma gba kokwame abobodi ho ye iru do drop boy me be amesi me no chon inu chon mo ti ku do nua ni be moto la kokwame dia moto antoni chen ame bi ya kokwa tani twa inu on to pata o ku susu ko be yi ku gogbo abali di kokoto e to vo ne won o be ke to be amedo wa san me yo do na wa ba jo wa
yo de ku fe be nya doa o ma ba tin doa jo e mo to cha wa be doa ma gba son won agi du doa we be ya gbojo emi na mo yo so no bi si be do re direct le ni gade be ho be nya wa amedo ho tutu mo to le no ti po fi wan po gi o le fu de yo tari ba bien amedo nto ya o npo de pe nto ho ha de nu ke ti emi pe awe to ku nu ko doa eye wọn àwọn ìtọ́ kò ní kọjú wí sàn àwọn mìíràn lèvi ó dé égbè mi tọ́ pọ́nà sédè kúìwé ìyàn bọ́ọ̀lì kan lómi ìyá de kúkú náà bẹ ìyá ya ń tọ́ adé kèlè ní nọ̀bí síbí programme àdé lédè lè do deuxième tranche bẹ ní adé kẹ́ tí o mọ̀ ní di o láti yìnyín náà mi fi. àgbẹ̀ kàkà dálé bi màá bọ̀ bẹ programme nọ̀bí sí yẹ èyí sọ̀tún pé kì í professeur dálé kebe me itoke mi we coronavirus ya ba koromia mi twa me wa de kura ti sitiro ne wa ti sitiro re kire to akia o wa do do ko na we na to me video le ito ko wala yo ko na nde on pati ba le so wa si tutu on ka ko we na mo ki to me ni ba mo wa ko mi na we so mo le secteur informel me yo no fo e ko we ga yo na wa ko ka me ko la pelu antima o so ki we no bisi ya soba wale kiwe no bisia kengwa la kwa komenene inwame nerelwa swashiru ejibo rwa itogoli kidu yame winya rwa itogoli ke togo wani magia rwa itogoli kidu akota omavia eyo lanyi ameke dodo kodo ya eli nabena nene kupona bereka ombate kwa okado pi no mekwa ekiwe no bisia na kiswashiru Voilà, non, avec préfère du golf ou du voilà, ça crale au même. Quand tu vois avec grand lumière, il peut vivre tout quoi qu'il y a. Grand lumière, mais dodo boa, elle est tiro à mon disson. Il y a des missions pour faire, mais il y avait des secoudés à moi. Lumé, il m'a dit, tira mon île. Lumé, tu as changé comme ça. Ou aller pour Kakala Foka, train, ou voilà, comme il y a un obéien, patapata, il n'a pas maintenant avec toi. Amorolo, toi la fidua. Materi to amento e non so grado me tempo wa ba tempo e ko la wa ti trasi ti e la ti su e bu to si bo we amo ho tu banto a fe to cha e ame bio ho tu banto a isi ade leke dodo anto le go kin gbe o la do ame do gbon be ke yo ono do da o gbon be o so garu da no jina yo message abava yo nko gale contact yo ibe wa be ho go we gale ko no jina yo leke bi le do ma problème au pour 855 on a tout nous les éligibles no chela ho ne be ga voilà comme ça dia et ga e fana car on a tout nous les éligibles va gambo no na kaka e ba fana wono o bo be éligible na ki ko kan wa on les choisir wa voilà ti 855 bon là non oui alors kaka so yi on a dit o réclamation on a pas car on want on na nya 855 to tro yo na mi Trobio na no we fike wo po efo malheureusement mo role ya amo si wa be karto be numero kuru mo tele po de kiriga o amo role ya mo ba go wa de wo aba de foto aka o ma bio akota o ma bio o fi wa be no mte ko ura mo runto timbe ko wa no ko le suwasi wa wo no le yeji o le peru le ba mo ji no wa de o de kiri eka wa fe kwa cha nje ko me ko Ogonyare fi 850 ans trop yo na me o we be ba trop ba me car mo na mo yo kuru mo ke yo reclamation e be o pa ti trop la ti trop yo fala bi onya wan to la trop yo 850 la ten yo 855 855 e la ten yo numéro ba mo ko s'inscrit o inscrit o mo no wa kambo wa o tro yo no trop yo no nya voilà compléter mais le temps les 500 les nous Qu'est-ce est-ce que mi kano di be dédié non notre pas de 855 à créer on américain s'infiltrer de mi alom pirater wa non pour tout bon le wa ya donc à maso uli ole voilà quoi be de fait qu'on pour le officier moi voilà on fait quoi parce que ton pas de début à mon ko chaka mo tout ba on va te pas comme le et fait quoi ya pas fait quoi et on fait de avec au patasi akoda 4 villes ye o le funéra ba o le do di tout yo a tin le poko me le gare o go me ma be mbrensande e bo so akoda o ma dia eni pe yi mu kere o le kwa wan ka o le kwa le jili mo o gba be le tete mi na yi o la ko idoko gbo ro akoda o ma bi aje eyi idoro le anu gbo ma ti poko me le mo wa we nya journaliste on
journaliste so mi kan yo mu mi ato aka ro mi. Emi mu le mi. Ebi ame do mo do de do no aji va ngba ba le odo aba gen la lo mi ni. Ma ko be won e to so me e won de fu. Amo yo par exemple ni étudiant yo ko na et ça lo ko na bu sa we gbe a yo pa we la ko mi lo ne pupu wa. E ka ya um te ko ko me mo le ti. Wa nglezane ave e mo fa pata. Te be susu kike ngo yi o to eji. Ya kemi na yin lo fi a fi gun tan so le gun moteur ko wa. Elle va voir ko la ho ya. Mo no gba to ton gba do to. Condition lo gba leji. If you la tem pero mi anti mila nya condition wa. Ma ko be no la ho pe kon ya. Nka wo la gba to fu 855. Wala wa asteris, wala wa TV 855 la méga a lancé. La méga, yes wa. Et wa. On peut lancer beaucoup. Elle a bien, elle a bien option. Est-ce que vous êtes éligible? Non, éligible. À mon avis, c'est fille à mieux l'élever. Nous bien confirmer. On va y avoir trop d'inscriptions. On a bien numéro, on a bien NSF. Un nombre de lignes. Il y a 4 accords d'Omalia. Non, pas que nous n'avons pas d'accords. Elle est terminée, c'est ça. Il y a bien NSF. Nous l'avons confirmé. Nous l'avons confirmé. Et Caravano. On y va Caravano, c'est quoi? Nous au confirmé, il y a la so, quand il me regarde, supposons que vous regardez le premier veille, donc on a conçu la vie. Oui, le 16. Donc à nous, au Wai du Sopé, au Wai Béa, et comment tu vas voilà marqué les Gama, Gama Banwadi. Voilà, on va confirmer par vous. Voilà, on va valider. Voilà, on tient conçu la vie à Soupa et Galava. Le 16 il est là-bas. Wa numéro ya popua ya de kupune amobena wa chapo wale nomba nyuri no japo afo yeri parce no otagba yesu se ton pa bo la bloqué wa de bloqué ya ma parti o confirmation que vi bon la pato inscription la pato to ma to go bo tutu bon ka ya la tro yo to di ye no ja wa ja numéro ko so tutu ba to a iji ola ba wele ma tro numéro isa me do ogun be ke yo jabe mo ni ko na ko daga bi no a yo nto yo ndo number yo sa me bube numéro de téléphone so da ro ma ti ya le ke ni ba me wa de ola ya se yo ko ja wa ko da ma e ga be no ya o yo na sigbe no ni ta inene e andu téléphone e so ape téléphone so beti o so be kata wa bo kwa nya ka ni téléphone la singi no nya téléphone la singi comme ça il a un numéro de téléphone so da ro no to et comme ça kata ni o kata numéro de kata et c'est personnel o amisia metoy ka numéro si tu as no so la envoyer garo da numéro de téléphone dina wa de mule et non muzana numéro de téléphone la envoyer to ne muzana wa no go for 855 kwa et puis on a benani numéro kajiro so kaso ta wa mekeji okaro bena me hoka ila so na ya ngebe numéro la na wa moro tona na numéro tona na me so téléphone na me o wona kwa amantola wo so wi number di o fi amone ni gbogbo e ke nya so pe ni ti ani be ni so abitamu ministre bandore ngobe téléphone de ka mate ho ala le fi e ke nya so pe ya won ya ne téléphone de ka mate ho wa mi ame vi ni be ntam le eligible ye mo boy ye enonyicha nso ape numéro ye na leke ni a ero na me buto ke donc e jara gbaji numéro enyo ficha mile no be ameko wa be ajo be no ngaleson wa won ti jiru do be apero wa minya be ameko yi na simero na sia amegbogbo to kenya ya ntojo po wa nto chasi ahome on gba le brasio ameko tele doji le yi be wa be brasio no sasamulo do me subom tele to le yi o wa o le katike no be ya dun o la katike kaka 5000 francs le lo emiya adawla to ye no le jo le ni e sopoye amo bare le na le e lo no le to ko wele be ya gba ka enua tike na yo ma ya no ke gbo be la so kaka ye c'est de cuito ma ko tike be ja mi ya be nwa meri ya lo pa o we le shiri o we la ko nya o bo wa ke fio ha go no bi se me pa no yin sato revendus alo commerçant ko to na ko lo ni tela o ni e ke nya glari ne jidudu ala te si
ti ke mi to te ken gbogwe ni to te ken gbogwe do a government a ele pelu nya no ko le asi le sati ma ti le sa no di ifia o le no de ni 6250 wetri kwa sira mevi o va le cas l'impôt non 5000 amlo so gbore no pa pa mto pa no je so sais que quand on va le fou on a tout fait quelqu'un lo je pas mon ya so kewe o ame ko keke tout fait se yo la o me wa o la la ipo evo o la be wa so gaba no so gaba o la be fermer pour no pe ma dire le so gbo pourquoi ale ke no le fia amesia me wa do agbojo mi na amesia me ko le kali no yisi wenu ya yo to ba projet a nyo va o da panto o tiji na projet o ma étudier aspect aspect boto na projet anto que tu vas oui allô Dagui Maurice Nkajo ebe na ameku ozogbe ku abo mdi na robe kuto aha bon Pakaka ko ga soja re ko nko ba funu ni wa ba o maintien d'ordre nke nhio ya fifty a covid-19 be dodo ko be wa demora me no no do mi ale wena mi whatsapp la o whatsapp do da mi yo ape no Maurice o nyakimaki bio tonton avec to ko nu ko abeto ko no re ni bi kakame yo di deuxième tâche encore mais kakame la vo c'est de lele ya ma problème egbe yemu kwa to yi wane to be ko tutu ma to yo di a ko fe ko o raja ba la confirmer bena a confirmer deuxième tâche kana mi demain o ti ke bi ja ji abi ki pi ko parce que ni ki pi ko même demain ba yi ko kwa amoko ke confirmer wala tutu wa ko ke donner à mes base de données encore via kwa toi in kutu won kikira na ba moko kata no chaka no wa ti dole mi fifi amoko o fi mo be mo ko to wa à partir du 3 mai fifi wa to to inscription son no wa ti ko wa gbo àwọn be ni o programme si ya programme a obe we tri ton jole ja we ru endale ine no ba ko na mo ya iko ebe na iko ne bi no ho ka première tranche agba ki we aton ka mi kin gbo pe deuxième tranche il a va mi si ya ko je deuxième tranche à d'Ivoire neni be o yato anko ke we aton o la confirmer dade ta confirmer o la nya be o yo le deuxième tranche abi ho mi non te we na a me nesu ke we aton ana wa bo be la ba no il a va no 2 mai que on ne we tri akwa be ke ke ngwa ba me ko pata o ma confirmer dade be yo le do do mo wa o la tutu ojo tutu wa mi ko o lo bi ya kwa 3 in kutu na pa be o inscription le de
Ata mo ko fi o mo ko to wa apa 3 men quoi. On a trouvé tonton dit moi. Wa no te po ko be tutu kwanto amo. Moi de Charlie. Donc tout le monde a fait à Nova Yoan. O la o ya tra no ke no. Kadiri. Inyalele. Timo ni amle oto na mi do. Le ko le Timo jo. E kale no aji no fon te vele ko. Timo le a do problème to. E do problème de ke wa le do. E ma problème wa o lo to pa puto agence. O ma lo to ku agence. E de bi wa te no wa te kanu. Asa mere yo mi sole tu na be. E wo no va ne wa indo kutu. E fuma otro e mi nya mi tutu. Timo ni anto le problème. Ma ya be he yo how you get Ekale mo via na mo fonte le kaka le deme la vado la de ke bela yiro no te ko yo le ka lo là su bo ya ba o gbe ke e la te ne ne ko ni programa me ya kwa. E te me pa ko e so ya mi de ko de le chasser ni. Ba to ko mo no ta o chang de nyon wa ze ton bon et amede le yue le ibe number di ibe telephone di. Wa mento le ne code bele pokoda wa ka fa nyon o chang cha kizibe cha mo di no chudike wa ibe amele yoi c'est ton quoi ibe de mo no de obi ne wela be yo na numéro code le na 9900 inde ko le bele code le programme no bisi ami ala be no ko pour owe koda ko esi go so any step ko do mo kikan sonne afata donc à on le ne O ka bon to su gbogbo de aka ça le profiter mi. E ja mo ro la no claim ba le no po le ba mo kwa. ni o da po e o Amoro le kwa mo la o ba na mo gbo ola mo so ka tu ya pe o de la photo akoda o ma ya. E na mi le tro mo we ni bi pe po le ba mo kwa. Ya po ji si mi na ni so jo anya. Na si ba ti su. aka ele bebele ya mo no clever ne amere we yo kle jo nyawa ko e no to ke wa si be criminalité be ni oui e ora te me won ko le we ya wala lo fe wala lo fa c'est des nani be ameko be numéro fiso hoga tutu moi o te va de no me won to le no me if ya e be to ga me ola tro inscription ade ke to be we ton die programme ale ade ne o je mo de me me ade ame won ola to wa to e go me no wa Ola tro we no kiki. ola ho tutu mo ku fi Ola wa. ya e ka mo ho ba ya e gu fi ha Ela wa to sunki. Àwọn tó ja chesi o kaka ola ti ba lo. ni fo yo la le o ola le lo do ko no ba ya fi pa o fa o bio de la siwa oh yo gar que mal le va me di ma globe programme no bisia nyo wa nya so how me bojidi o do so nti ton pa do yen de krem bo lancer o e mi po mi no bi se mi ya to nya ko gbo tu gba no bi appliquer no wa e ko be se mi ya to wa do wa o tu kana lo whatsapp kudu no menacer wa eko bi awe yo bi anoto bo do wa la po do gesibe o mo miri nwan lo o le se mi ja po bo ya tu le ni o fe mi fan par moi il a na ho alors que we wa se mi ja to wa kafla lo gbogbo to wa so to yo vire ka go to ne lo si kudo sro o ha ya ho unisham do alo sham salon o ko chi de défi a ko de kan gba mo de 10 000 francs le ja adunu que c'est wa lo et une pièce ouais justement donc ouais tout 20 000 francs non allez est-ce que 20 000 francs gagne nous ka go le prix ne se tout ko feti vole ngba ya dunu wa kwa me ko be programme no bisia nu de nyo de to voa so hawa o do tunchi ni de afi lancer o ko be enyawa ni ma do tino le duro me ko se gbe le gabon alo se gbe le Ethiopie fie ne e ho ha yo to adi be gidu on to de ifan iye o pio so ho ha to bo be si la me vulnérable o do ke ye ka flan le mtutu na ko fe de ke ti wa o bio gidu wa bio be ko so e no location be contrat o do vestment camel va pour te dire à sauver et le gouvernement doit prendre en charge location dans voilà Éthiopie ou do Gabon ou Bibéliki et Gabon il n'y a pas de n'y a pas d'anglais parce que non mais pas quoi si
12,000 bon avec que même que 12,000 les gars 10 000 là. Ami aller tout par exemple 15,000 le mois wa même les domu mbale sanu mbale asimo mbale sanu zamu mbale noir yo do ko sukulu musi baba bi nene oh bo tene pas vraiment donc quoi naka de ko la situation lutaka ko bina c'est vrai bina c'est un programme et quand on fait musique ya watu wa améliorer la ba ne ino fo ko jo ma prove ngemi nyabe corona virus ya nsi abi ki wa corona wa so ha chapa bi ki ra diwe ni ka no mi ma prove ke no bi si akolo wa o so le bojo mi ki wo ra be afi o le wo e wa so ka no bi na wa po ju ketu e mo to wa so fe mi no wa o bi sanji ko yi o ni ko si o bi fe mi na so mo na yo ina bo pe po ko mi le ki if you auto wa kaka we we o te odo fa wa ton kashnia vemi la de ora gba no kia yo se ayi won doa e do ke o ma ke o e na o sa go ju mi no if you want to know do fa esco la gba to so ga so no kia no ma no bi se bola ko ma prove na ri ne do no bi o na ho nya no nya no se wa cha na nya ma prove na mi a ko chu mo bo no bon ba na kana le 11 na ka so ile 11 mois ile on négociation ko wa te lo 20,000 ko gbe ina mi na ko le to ho mo wa ti ko gbe wa ko 20,000 lo wa to so mo na ko wa ji music wa te protéger ada c'est comme si c'est wa na nya ne nu we pode dale ne nyama le zem ya to te va mesure ya ko wa sa protéger mi a respecter voilà ni me dit 20,000 francs so how be you 20,000 francs na ino no wa exige bere na ma ja ku mo zem ja ma cho nu se cho nu ameke la ko cha na ma do gan ame akecha ma ko wa na ma ko ba mu ya na ma se protéger no wa ma ko le ko Rwanda mi Kigali a eye Kagame imposer casque be chocho ga ma mi cho na casque le geu voyez Kagame imposer a même na le ja do zemi ja le Rwanda reflex tutu ganyo wa me akene ja a do zemi ja enyi bela to sira ko casque amegugo to wa no ja cho le wa fu mo kwa o cho na casque da si e fi obe e fi ale akeko wa imposer casque na mi wo sensibilisation tun tikeka me si ame gbe fi na ko ya au moins ame de pepe na kuna moya e cho na casque no sensibilisation on est non imposer mesure ya ko ase ku zemi ja enyi wa activité ko fu amu vo ale nya yo pata mo la te un susu bi amu gbale a o mle chon kasi yo vo gbale blawa no no ito mo dia mele jale e wa be evale nere so jawa o dogbe no a appliquer mesure ya que ni mesure effective oh non c'est attention sociale non ouais le ko am que ko mele mo la te na metarika le possible o ko cash na de agumere ko mi an mo na mele ka le fi amele o metarika e mo na wo no ya me ke ko do mo dia la ro tero me no tika ba ko bu gori me chara be na mi na ile kwa ko ni aya le pore me o ene nko le jagle ni so semi jaya semi mo di aya le poro iya lo fo e yo akobe no ma ye le ki driver ngbubu ke jo yi ni premier ke ya e ba de ka 42 42 le we ifia no jo le jagle de kuaji bo la kwa bari e so jo o verify na no o do point dia o dia mo e moi e même tomber le moi e kan ko e a me so ka ko to so jo tipo o ko weble akare ba un to ko le blade un to magari un to passe janto ko le blade ona to tafua amo tafua ela ni gabe no prendre mesure restrictive ya kebe chogudoa no chale nyabe ne blame so jo po ya on ngblome ha de ke go sojo go po go di amu e be de fa sojo bu ave ko be suwe be to ko me sojo
ame gbogbo tɔntɛ ya ka ebi a ka sini ya o ni yi ni ɛlò na gra gɔmi ni o le gbogbo sɔjɔ gbɔ dɔn ɛlò na ŋɔ tí o bɛ to sɔjɔ tí o bɛ di yi ni enua nyi bɛ de alo ta fua enua o tɔ le afi ne veve de c'est une question de discipline c'est beaucoup prévu parce que ni syndicat o la o toa syndicat comment syndicat des chauffeurs oh bon o la to na mo bɛ de on va pas syndicat le mot dit quoi ole kɔ la bɛ wo tɛ bɔ tɔ kɛ ane eko nɔ na ane xɔ tɔtɔ ko va sɔ na mo le bɔn nya o ya mɛri gbe mɛri gbe o ma gbɔ va sɔ mɔ la xɔ ga ne ma ajouté yɛrɛ ka ɔyɔ potɛ voa ko sɔna lo me va sɔ na mɔ gbɔ la do pe ya za o le funu ye gade gamiamuso ye. exemple de Rwanda ye mele nafi de ma tɛ pousse mi dza ye ma nɔ blues me ye numéro de kema na fi o première condition ye ne kpɔ ye le kɔ me va le zemi dza va le yɔ ye. gama mu la nya me ke yi zemi dza tɔ kɔ ke yi personnel la. ye le kɔ me ye su be numéro me do jasible wa me do numéro le fi ya wa parce que n ka wɔna le Rwanda n'ole mea syndicat tɔ o bloqué na syndicat tɔ o puni na. Donc ana be syndicat tɔ prendre la mesure ya ko be yo ba terrain wa o nga ba jinya ne yo ne o ne wa donc anu mo ba te ko ba no di be ni mia professionnaliser c'est ni mia we syndicat parce que afla a moto domi o la o jona 5 heures on a vu que quelqu'un va y aller donc to bois non pas o jona 16 heures le domi d'accord même quand nous sommes au gobe ça fait plus de 600 000 mais ce n'est pas vrai parce que l'émission pour bien donc pour un montant pour aller au et ma fonction sont pas quoi et vous t'as ne pas pas pour la télé assimiler il y a mis les blocs pour le sorry mais il y a pas de quoi y est sur la radio le mila de comédie et mais là des benabe obe bon pour la c'est pour sortir na no te permettre na mo wati ane ho be wa so pe cash me ane ho ba si ame to dina ye ka jo le pam to jo le fi ya les l'histoire ou le na chiffre na et je n'aurais pas si ça fait 7000 personnes par jour et visiter et 10 millions de recettes par jour 10 millions de recettes par jour le Kenya ouais donc je suis sûr bien parce que nous plaît que il ne va pas y les quartiers c'est mais là 10 millions de recettes par jour là et c'est déjà et au même moment que nous des cas on dit bien on mesure na mission ko je bien na mission voilà au moins ticket nyere on est pas là on est toi qui a qu'un bon on est pas to on est pas qui la directrice n'est pas nya ko bien on est toi nous ma te no te réduit c'est comme ça comité que les pas et ajale no to na me kambe ko ni so we asona on doit réduire c'est on la moisia 9 heures on a à tu 16 heures déjà que bien mon baté sans se dire que alors quand me do wa no to le do me 17 heures ko be na mo la sini amo ba ya sa no ne ko la swag na to hala ba ya sia me ayo jagu les ministres de l'administration territoriale tout dia no se be no ato po ipambo nya ogbo parce que oyina on va le faire aussi et président du conseil d'administration territoriale akala ko gania moto nfote pote no o le fone ko free ajan e ko fe ko no be no la so tike ni yare o kwa o la gba na mo on est pour 16 heures yo ku peli 15 heures ye ko pour 16 heures no po jagbon wa o la ka 5000 non c'est bien ben yo bois de il faut nous que il y a des mesures que les et qui est mon vision va bien va pas de mais on va de ce soir il dit quoi parce que non le soir améliorer c'est pas nous et ko nyere ga mi atani ado lo ti nya ba sen kan kan ku to aro fie e mi agbon ko be nya veve ke mi ko ni be ni o wu ka jede le o po ku o le ada pa me won o po le ada ya ku ada pa me won o nu me ku so inti fo nko de akontare pepe so enti ni wanya no ke tutu go be so ye be ku va po mi o be yo mja no te ko ji dudua ken gbo we wa be yo ba le de ko ko to ko wan to so wa ba me kwa o be di le fifi mi a unya vile le e kwa me ele ni
d'accord mais be tu avais togboyovi et moi o gba wa de nu me na mi chance do no vi si be programme abe do fi gwanti ale ke ya me ko pata le do mi o la tin en confirmation pe ngwe we ke ni la ji abe ngbe ke bi kon la ba yi ni o tin en confirmation wa nya bo la ba tout a ko numéro le me tia ke mi le se fifi quoi nya o we privi a 855 a o la mega e mi poro da quoi non o tout point on l'a bien confirmé non ba ki la quoi ko da ka to liwe tamea eye o la a so confirmé quoi et ne ko hoga tout point ko considère vioa on l'a beau le confirmer ya dare pour gamja ba seleko ne considère bien ego so quoi e galaba no adi no Michel to nga gba kudo to ma da tebi no mo da do pia jero da kutala na ni la toi c'est on a ya le toi w.canalfm.com dit Thérèse a des dimensions on les dem to na ne mi YouTube dia ni la gba ko na ya bai